Say trust am kan. Wose mamu no wiase. Ana niema e wo wiase. So bi do wiase a na egya ne do ni mu. Niema wo wiase nyina de eye honam akono, aniwa akono. Niema asa mu nyia. Na saa niema nyina nso etwam. Na do yin Nyankopon apede wo mutana da. Eye asem a saa asem a ya nyame asem kan na ya asem ehu papa. But yeah, Christopher, and say nipa ye wo wiase. Ye mfa nyame asem nya adwuma. Na obi a nso wo ntimi mfa nyame asem nya adwuma no, wontimi nya mature Christian e ma ne yi. Asa na wetima ye mature Christian no, ise wo di nhihye so, edi mbra. Eso, so. Enti obi a wonni mbra so no, mbra no so nya ba bo Nyankopon mbra nko. Oman a wo mu mbra ye be hyeka ho. Ebusua a woti mu mbra ye be hyeka ho. Ekura a wo mu wo hene mbra a wo be hyeka ho. Enti mbra bia ye wo mbra ne hyehye ento ade ento fom. Efa wura ento fom. Na de wura ento fom a eye hyehye obuso. Untimi nyame nko. Enti ye was enyama nkete ni wo ma ye yes ye frɛ ho se ye Kristo ko ye ni buso. Enti wo wu ani buso dia ene and there were no more trouble. Be if you give Santi na mother bia ya ko sorry ya sorry ya ye bomb pay somebody fantasy we are doing mo your money check e bi edu kura wan ga se hu be bia so so ni free what you say hu be bia dey free but now wo bre enema nko yi enema ye basa meanwhile why enema bi egu ba bi ya won kai obi won no tia pemu bi won kai won titi Nyankopon mra so won kai oman ni mra bi a ya hye no wotimi gina ba bi ka se mra fun we ye mra Ghana ha de mra bi anya adwuma mra ye adwuma ane se oba anko be ma toilet so be ma so ko ba to so no kwa ne mra ye adwuma na ye hwe we no ye de ye kasa we no ni di tietia Nyankopon mra so se wo hwe Bible no it is written or say the actual was as so ni actual he so it is a little hu we asase so nhihye na ye wo no Nyankopon oso mo onyame kram enti anu nso na ebiti ye ena ye ha ye emi ye hu ya bra bo so do ni bera ne se en go do sorry ya en go ni skatam en go na go ena mo hwe di wi asai mo hwe wo di wi asai mo hwe di ema ya yesi omu ye yesi so mo afo no ena mo hwe ba di omu di wi asai ko asonde mo emi ya hye ekichi yemi hye bowere kekan ya no hye ye nan omo kire Nyankopon se awurade sei ne nkane se wo ye me na wa ye nsa ene ene ari bi ka ho edi se wo ye nsa udi nyame ho few na udi nyame ho few nso a obenya problem o se ya se nete edi ye mema ene mema ni na kame se youth no kra do duro no ano e kwa o nam so no kwa o nam so no obi ani wo sika so but sika no on sabeka o na so nka sika mature people ne kite sika emi se wunya nya mature na kite sika na sika na nka sabe poison to you ebekun if you say wunnim the control e mature people ene handle sika kese na obi wunya nya mature no enke sika no tutu bibi ne nkakra saa ne ka ode saa edudu mpeni face of ye muamia so betumi awale na wotuna ye ne ma ne ma yie no a na afi sika ne Nyankopon de ama dina nyame asem no e ka to se otwen muntwen mo ni da ho mo ni nte munye se enti wi ase de ma mo no wi ase o hwe osoma popo ha na ba bia modro wu nzi amanya ni nyiri bi ade enso so e kuma ni ana se yi Lazarus wa profo de mu ene land cruiser na de ade ne se me papa ki bi na mti mo ngam ya me to bo ase mi di fo na mo wona na ase waka ba bi odi fo Sunday
ɔsɛ ha wiase wiase so aha ɛne nipa yɛ ha wiase yɛ pere ho ɛnyɛ adeɛ nyina na ɛsɛ ɔdo w'ani hu ɛnyɛ asɛm nyina na ɛsɛ ɔdo ano teɛ ɛnyɛ adeɛ nyina na ɛsɛ ɔpere kɔhwɛ ɛso ne nipa aba wiase yɛ pere kɔhwɛ yɛ pere ɛhwɛ yɛ pɛntɛm hu na panyin a yɛ wɔ ho bi pɛn no wotu ne ho fa aka kyerɛ no ɔsɛ mo mmra atwam na sɛ mo brɛ so ɛne ɛbɛgye brɛ ampa yɛde tum sɛ yɛbrɛ so na ɛbɛgye brɛ ɛnɛ satan abie nipa ani ama deɛ ɛsɛ sɛ nipa yɛ no ne nipa yɛ wei na wɔde ma mo o mo nsakyerɛ mo adwene o na ɛbrɛ no du anyɛ saa ɛsɛ kristo no to mo a ɛbɛyɛ asɛm awurade hyira mo ɔntena ne mu nkyerɛ mo wɔ yesu din nti amen